Tapos palit ako lang pa ibalik guys ha. So, cover ng shifting. Yan, yung pulley ko support. Palay isa. Ayan. Guys ha, kita ko lang. So, tinanggal lang guys ha. So, magbalik na lang guys oh, forma. Ayan. Tapos, tinan nyo yung ano, lock nya, kasentro na. Tapos, tulak nyo na papunta rin guys. Ayan. Yun lang guys, yung lock to ha. Tapos next ito lang guys. Ganun din. Ganun, ha. Ganun din guys. Yung lock ko. Sentro guys, bago nyo ano, para hindi maputol. Yan. Tapos next, ito lang guys. So, apat nyo lock ito guys. Oh. Sentro na rin din. Yan. Kasi pag hindi nyo na sentro guys, salpak kayo diretso, balik. Balik, lalabas na guys. Nalak guys. Ito natin guys, balik ka rin natin. Pag gano'n, balik ka rin nyo. Yan. Ano guys, so late oh. Oh yun, nice na. So guys, ano lang kadali. Nice na. Okay.